समग्र विश्वर आत्मीय रोगी बंधुगण को विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। आज तारीख 15/8/2022 सोमवार भारतर 75तम स्वाधीनता दिवस महोत्सव दिव्य चिकित्सा तरफ आध्यात्मिक चिकित्सा सत्संग कार्यक्रम रे जीव चिकित्सा निमंते धनजोग चिकित्सा जीव चिकित्सार एक उपांश धनजोग चिकित्सा विषय रे आलोचना करिया। बंधुगण, विगत आलोचना गुड़ी जीव चिकित्सा पाई अनेक प्रकार तो व्यवस्था रही, मार्ग रही। भक्ति योग चिकित्सा, ज्ञान योग चिकित्सा, कर्म योग चिकित्सा, ध्यान योग चिकित्सा सहित धनजोग चिकित्सा। अनेक बंधु रोगी बंधु माने कहते आज्ञा आपन तो सब व्याख्या करुचंती भल कथा, हेले आमे जे जीवन रे केबे भक्ति मार्ग रे आश्रा करिना, अर्थात आम द्वारा सुंदर सुंदर भजन कीर्तन गान करी हब नाही, बा केबे आमे नड़िया कदली धरिकी केबे मंदिर जाइना। आमे भक्ति भरा उद्दंड नाच जो इस्कन मार्ग रे रही आमे देखुचु। बाबा अनुकूल चंद्रंकर मध्य उद्दंड भक्ति नाच भक्ति नृत्य रही। ए सबू माध्यम रे जो एकादश इंद्रिय को केंद्रीभूत करा जाए से प्रकार आम द्वारा असंभव भक्ति जुगरे हो पारिबो नाही। ज्ञान युग पाई आज्ञा वर्तमान समय रे ए रोगक्रांत जीवन रे आउ से शास्त्र पाठ करिकी हृदबोध करिकी ज्ञान मार्ग रे भगवान को सहित तल्लीन हवा संभव हो ना। कर्म युग रे विभिन्न कर्म संपादन करिया पई आउ समय भी नाही, बेड़ भी नाही, सामर्थ्य भी नाही। ध्यान रे आज्ञा मन तो चल चंचल स्थिर चित्त रे भगवान को भिन्न भिन्न शरीर भिन्न भिन्न स्थान रे एक लय रे निश्चित एवं स्थिर चित्त रे भगवान को दर्शन करवा भी संभव हो नहीं। कारण बंधुगण सबुठु सहज उपाय होची भगवान को सहित जुगजुक्त हवा। ए कलुषित आत्मा को कलुष मुक्त करवा पाप मुक्त करवा पाई सहज सहज सरल रास्ता होचो धनजोग। तेबे आसंतो श्रीमद आध्यात्मिक विज्ञान श्रीमद भगवत गीतार अनेक कर्मयोग धारार गोटे छोटिया सूत्रटे उपस्थापन करिबा। यज्ञाशिष्टासीन सन्तो मुच्यन्ते सर्व कीड़ विषय भुंजन्ते ते तो घं पापा जे पचन्ते आत्म कारणात्। यज्ञाशिष्टासीन सन्तो मुच्यन्ते सर्व कीड़ विषय भुंजन्ते ते तो घं पापा जे पचन्ते आत्म कारणात्। हे रोगी बंधुगण, हे आध्यात्मिक विज्ञान चिकित्सा सूत्र कहूची जे आमर उपार्जित धनर एक दशांश जगतर समाजर ए विश्वर मंगल निमंते कल्याण निमंते उपार्जित धनर एक दशांश प्रयोग करा जाए। देशर समाजर मंगल निमंते 5 प्रकार यज्ञर आवश्यकता रही। से 5 प्रकार यज्ञ निमंते आमे प्रत्येक उपार्जित धनर एक दशांश दबु, जो द्वारा देश समाज परिवेश मंगलकर हब एवं कल्याण साधन। से 5 प्रकार यज्ञ कौन? ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ एवं भूत यज्ञ। बंधुगण, ये 5 प्रकार यज्ञ विषय रे मोर जगन्नाथ वासुदेव महांत चैनल रे आपण माने देखि पारिबे। तेणु एठारे आ 5 प्रकार यज्ञ को दीर्घ व्याख्या करने को चाहू नहीं। तो आपण माने चाहिए से चैनल रे से जगन्नाथ वासुदेव महांत चैनल रे 5 प्रकार यज्ञ रो प्रकार भेद हृदबोध करि। तेबे आसंतु पुणी आजिर समाज रे आजिर गणतांत्रिक युग आजिर विज्ञान आजिर जड़ विज्ञान भित्तिक
ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତାରେ ସେଇ 5 ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞରୁ ହୁଏତ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗରେ ଉନ୍ନତ ବିଜ୍ଞାନ ସଭ୍ୟତାରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବା ଏବଂ ରହିଛି କ'ଣ? ଯଥା ଆମର ଉପାର୍ଜିତ ଧନର 1/10 ଚାରିଟାବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦାନ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ମାନେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଉପାର୍ଜିତ ଧନରୁ 1/10 ଦେଇପାରିବା। ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସମାଜ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି ରହିଛି। ସମାଜ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି, ଆମେ ସମାଜ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପାର୍ଜିତ ଧନର 1/10 ଦାନ କରିପାରିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଯଜ୍ଞାଶିଷ୍ଟା ସିନୋସନ୍ତ ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବକ୍ଳୀ ବିଷୟ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତେ ତେ ତୋଘଂ ପାପା ଯେ ପଚନ୍ତାତ୍ମ କାରଣାତ୍ ସୂତ୍ରର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସମୟ ପରିବେଶ ନେଇକରି ଆମର ଭାବାର୍ଥ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଟିକିଏ ବଦଳ କରିଦେବା। କାରଣ ଏ ସମୟରେ ଆଉ ସେ 5 ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ, ଭୂତ ଯଜ୍ଞ, ପିତୃଯଜ୍ଞ, ଅତିଥି ଯଜ୍ଞ, ଦେବଯଜ୍ଞ, ଋଷି ଯଜ୍ଞ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚାରିଟାବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ସେବାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦାନ କରିଦେଇପାରିବା। ଆଉ ସମାଜର ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି, ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମାଜର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଦୈବୀ ଦୁର୍ଯୋଗରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆସୁଛି, ସେହି ସମାଜ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିବା। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବୁ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜେ କର୍ମ କରିବା ଏବଂ କର୍ମରୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା। ସତ୍ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଝାଡ଼ ବୁହା ପରିଶ୍ରମରେ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିକି ଆମେ ସତ୍ରେ କିଛି ସତ୍ ପାଇଁ ଯଦି 1/10 ଆମେ ଦାନ କରିଦେବା, এইটা ହେବ ଆତ୍ମା, କଳୁଷିତ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳୁଷମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆଜିର ସେ କ୍ୟାନ୍ସର, କିଡ଼ନୀ ଭଳି ଜୀବନଘାତକ ରୋଗରୁ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ହେଉଛୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିକିତ୍ସାର, ଜୀବ ଚିକିତ୍ସାର ଆତ୍ମା କଳୁଷମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମହାନ ପନ୍ଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏଇଠାରେ ଧନଯୋଗ ଚିକିତ୍ସାର ଆଲୋଚନାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗ, ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଧନଯୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଧନଯୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ଗଲେ ତାପରେ ଆତ୍ମା, କଳୁଷିତ ଆତ୍ମା କଳୁଷମୁକ୍ତ ହେବ, ପାପମୁକ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଚୁମ୍ବକ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥମୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଜଗତରେ ସବୁ ଧନକୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ମାନେ କଳା ଧନକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସଂଗୃହୀତ କଲେ କିଛି ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଳୁଷିତ ଆତ୍ମାର ବିଷମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିଷମୟ ଜୀବନ, ସଂସାରଟା, ପରିବାରଟା, ନିଜ ଜୀବନଟା ବିଷମୟ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଜଞ୍ଜାଳମୟ ହେଇଯିବ। ଶେଷରେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସଂସାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ 2 ପ୍ରକାର ପୁଞ୍ଜି ଦରକାର ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛୁ ଧନ ପୁଞ୍ଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛୁ ଆୟୁଷ ପୁଞ୍ଜି। ଯଦି ଆମର କିଡ଼ନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଦୈବୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯଦି ଆମର ପରମାୟୁ ଚାଲିଯାଏ, ପରମାୟୁ ଅଧା ହେଇଯାଏ, ଇଏ ଧନ ପୁଞ୍ଜି କି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା? କେଡ଼େ ଆମର ମୂର୍ଖ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିର୍ବୋଧ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆମେ କେବଳ ଧନପୁଞ୍ଜିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ। କେତେ ପ୍ରକାର ଲୁଟ୍ କରିପାରିବା, କେତେ ପ୍ରକାର ଠକେଇ କରିପାରିବା, ଭଣ୍ଡେଇ କରିବା, ଦୁନିଆକୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ଗାତୁଆ ମୂଷା ଭଳି ଗାତ ଭିତରେ, ନିଜର ଘର ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଧନ
पुंजी को संग्रह करिया लेकिन आमे भूली जाउछु हमर परमायु पुंजी को वर्धन करिवा पई परमायु पुंजी को सुरक्षित करिवा पई आमे केबे चिंता करि न थाउ आज्ञा कि निर्बोध आम भली लोक बंधुगण आज आज ये 75तम स्वाधीनता दिवस महोत्सव आम निजे सचेतन हवा आज सत् परिश्रम सत् परिश्रम सत् धन उपार्जन करिकी धनजोग चिकित्सा करवा दान करवा आमर आत्मा कलुष मुक्त हम आम जंजाल मुक्त हबू आमर परमायु पुंजी बढ़ीज मन रखु परमायु पुंजी जदि ना आज्ञा ये कोटि कोटि हजार कोटि धन पुंजी मूल्यहीन तेणु उभय दरकार धन पुंजी भी दरकार आउ 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 धर्म पुंजी भी दरकार जेटा कि परमायु दुईटा कथा शेष कहूँ धन पुंजी टंका पैसा धन पुंजी एवं शरीर पाई परमायु पुंजी आ परमायु जदि आम नहीं आज्ञा ए धन पुंजीर महत्व ही किसी न था तेणु बंधुगण शेष समस्त को प्रणाम निवेदन करिकी धनजोग चिकित्सार आलोचना चक्र को यही विश्राम दूची नमस्कार।